Hello everybody. First of all, we are so surprised that we stand here in this place, but we are also glad at the same time. We see you soon. We hope that you will like our song and look at this sign. Clickbait! Remember that. Europe, See you soon, Europe. hope you are ready for us. Come on, let's rock! Yeah, Neo Noel! Baš sam raspoložen za hej, nikad nije too late. Nebitno gay ili straight, volim te na date, ako šeruješ mi dobar klik. Bait! Baš sam raspoložen za hej, nikad nije too late. Nebitno gay ili straight, volim te na date, volim te na date. Baš sam raspoložen za hej, nikad nije too late. Nebitno gay ili straight, volim te na date, ako šeruješ mi dobar. Evo, rekao u najavi još jutros da nije clickbait ako kažem da će gosti biti pobjednici Monte Songa, Neo Noen, Marko, Ilija. Prvo čestitke na putu za Švajcarsku. Prvo hvala, dobro jutro tebi, dobro jutro cijeloj organizaciji i naravno vašim gledalcima. Znam da je bila onako duga noć, da su se i sakupljali utisci, ali i da su se relaksirale uši posle svega što se izdešavalo, ali pretpostavljam ono lijepo prvo gostovanje upravo u televiziji Crne Gore. Da, prelijepo, samo što ono posle sat vremena spavanja ne možemo da garantujemo što ćemo sve reći u live-u, tako da bih volio da Ilija to već radi. Zapravo dan je juče bio dug noć i toliko, dan je bio baš dug onako i čak smo se šalili u nekom trenutku učesnici između sebe, negdje tamo pred sam početak događaja, jer naravno ono što gledalci ne vide, to je čitav taj proces koji prethodi samom događaju, generalna proba, sve pripreme, šminke i ostale stvari i onda smo kao šalili smo se negdje na pola sata prije stvarno tog pravog početka, jer smo mi već do tada odradili 500 stvari nekakvih i nastupili 10 puta, ono kao ovo je pravi trenutak da odustanem. Da ne možemo mi ovo. Tako da dobro, izdržali smo. Ali dobro, na kraju ste imali, čini mi se, najviše problema s matematikom, ovom za prvi ili drugi razred, jel? Da, jer pazi, moram da objasnim to. Nemaš te već da, moram da objasnim. Ne, dobro, pretpostavljam šta je bio problem, ali gledalo jako čudo, da. Sabirajući glasove, ukupne glasove žirije, nisam uopšte imao pojma da je to onda pretvoreno u onih 12-10. I onda sam rekao, čekaj, Nina je imala 5 više od nas, ako smo mi sad dobili 3 više od nje, ne možemo mi biti prvi nego ona i tako dalje. U stvari je ta kombinatorika bila drugačija. Sve bi nam bilo jasnije nego u momentu dok su te stvari dešavale na TV-u, nas su izvodili iz green rooma na binu, tako da mi te detalje uopšte nismo vidjeli. Da, i to se prikazivalo na nekom monitoru koji je meni stvarno bio toliko daleko da ja nisam... Meni je bio daleko kao vidim. To znači da se dugo godina bavite muzikom i da je ova nagrada došla u pravo vrijeme, ili tako? Između ostalog, da. Ja sam u najavi rekao... Stvarno nismo kalkulantski gledali, mislim, znali smo na neki način i u odnosu na ono kako je javnost reagovala i zbog toga mi je posebno drago jer se te pjesme imaju priliku da se slušaju neko vrijeme prije samog događaja i da publika na neki način već razabere ono što im je najprijemčivije. Ali dobiju novi život na samom događaju, jer prije toga smo imali audio formu. Da, tako je, ali kažem, upravo zbog toga je taj proces dobar, jer se neko vrijeme čuje pjesma, pa onda se na neki način vjerojatno i razmišlja o tome na koji će način sami učesnici nastupiti i kako će se postaviti u odnosu na taj efekat scene i tako dalje i taj vjerovatno scenski nastup da neki doprinos ili možda čak u nekim situacijama uruši ono što je bio utisak pjesme. Meni se čini da je svaki od učesnika nadgradio ono što je bio utisak samo posmatrajući iz perspektive audio snimka i u tome je najveća vrednost zaista ovoga juče, to što eto na kraju morao neko biti pobjednik. Svi smo bili pobjednici, znači sve se izdržalo i da mišiće. 16 novih pjesama o kojima
valja razmišljati Tako, na različite ja se načine. nadam da nije samo 16 novih pjesama, nego bi me strašno zanimalo da čujem i ostatak pjesama koji igrom slučaja nije prošao na uži izbor, jer ja mislim da je to ovo je prije svega jedan korak za crnogorsku muzičku scenu. Mi smo najviše ponosni na taj detalj da je kompletan naš projekat crnogorski proizvod, da je svaki čovjek koji je učestvovao na ovom projektu odavde, da smo svi nekako bili kao neka ekipa koja ima taj neki određeni zadatak, makar smo ga mi tako napravili sebi u glavi, da ojačamo malo crnogorsku muzičku scenu. Da dokažemo da se može ovdje i snimati i producirati i sve, da ne moramo da idemo dalje od ovoga što ima. Mislim da je Monte Song falio kao institucija, onako, rekao bih, zato što vidio sam i da su gledaoci i oni koji su komentarisali na društvenim mrežama navikavali se dok je trajalo sve, da im je prvo bio šok, zato što nismo odavno imali ovu vrstu festivala, a onda su možda čak i bili šokirani širinom. Odnosno različitim žarovima, muzičkim pravcima. Ove detalje dok mi pričamo, pogledajte scene kako su izgledale, znači mislim potpuno različite, raznorodne i prilagođene vrsti muzike koji su određeni izvođači imali. Ono što je meni jako bitno, to je da se, na primjer, pojavio taj band 9 koji je potpuno nešto što nismo mogli da vidimo, na Monte Song, odnosno na festivalima ovakve vrste. Čini mi se da je to na neki način sticaj onoga što se posljednjih nekoliko godina dešava na uopšte tom evropskom planu, a i regionalnom, a regionalnom posebno, koji ima uticaj na nas, i onda smo vidjeli da može nešto drugačije tu da bude, da tu nije recept neki, kao ono što kažu ljudi, evrovizijska pjesma, to ne postoji, to je samo neka pjesma koja u datom trenutku, dakle u tom i takvom takmičenju, tako je. I onda recimo, kao što je slučaj recimo da jedan San Remo veliki, svoj San Remo, odnosno pobjednika od San Rema, delegira za Eurosong. Znamo Doru u Hrvatskoj već nisu sve kancone, da se razume. Da, upravo to. Dakle, Dora u Hrvatskoj funkcioniše kao jedan nezavisan festival, ali eto, pobjednik ide i meni, ja bih volio da je Monte Song upravo to, da je to jedan festival muzike, sa kog, eto, sticajem okolnosti, neko ko na kraju pobjedi u tom preglasavanju, predstavlja Crnu Goru na Eurosongu, a zapravo njegova najveća vrijednost je upravo sva ta muzika koja se zapravo tu isproducira, proizvede i predstavi. Ja sam najavio jutros od kadeta fudbalskog kluba Zabilo do evrovizijske scene u Bazelu. Sjajno. To nije 3 godine, je li tako? To je proces koji je trajao, ali čini se da ta neka vaša bliskost, sinhroniciteti, neka lijepa energija na kraju došla i do gledalaca i do publike, a i moram da kažem da ste imali stvarno onako raznovrsnu ponudu što se tiče društvenih mreža u promovisanju ovoga što ste radili, za onaj prelijep tekst gdje si pokušao da objasniš šta je u stvari clickbait, kome se obraćate, do onog vox populi momenta sa anketama, pa onda onih sa proba, video uredaka i tako dalje. To je vjerovatno nekako uticalo da vaša poruka dođe do što više ljudi koji su eventualno glasali na ovaj ili onaj način ili kroz stručni žiri. Definitivno da. Jedan potpuni proizvod spreman za ovako takmičenje. Mi smo čitav ovaj proces posmatrali kao jedan ukupan koncept koji se sastoji prije svega od pjesme koju smo mi kao pjesmu radili i mimo takmičenja i željeli da je vrlo brzo izdamo kao single. I upravo kad smo pripremali spot koji je već na 90% gotov, za nju pojavio se konkurs i onda smo vagali da se prijavimo ili ne i tako dalje. Znali smo da pjesma ima elemente koji bi mogli jako dobro da igraju upravo u kontekstu ovoga. Pa svi su bili više protiv nego za a priori. Vidio sam se Marko nasmijao, zato sam je drago. Ali smo upravo razmišljajući o ovome što smo malo prije pričali o tom nekakvoj promjeni, da kažem, kursa opšteg, kad je i odnosno Eurovizija u pitanju, a i regionalni festivali koji delegiraju svoje predstavnike za Euroviziju, razmišljajući o ukupno tom kursu na kome se kreće, znači regioni Evropa posljednjih godina, rekli, ajde, okej, daj da mi promovišemo našu muziku, to nam je još jedna platforma da ispromovišemo to što radimo i da budemo vidljiviji. I eto, ispostavilo se stvarno da nismo pogriješili, ne zbog ovoga ishoda konačnog, to što smo mi pobjednici, nego zbog toga što smo zapravo vidjeli na toj sceni juče ljude, bez obzira na različitost žanrova muzičkih,
da je to zbilja ozbiljno onako jedan pristup bio i da su svi na neki način, čini mi se, podjednako shvatili to, da ono kao... A i poruka koju smo htjeli da pokažemo, mislim, i to nam je negdje bilo bitno, ta medijska pismenost, društvena odgovornost, ne nabijati taj problem na nos, ali ga sugerisati, znači tu pojavu i tog clickbaita, svega što nosi internet sa sobom, pored svih dobrih stvari ima i svojih loših, znači jednostavno se sve nekako ukomponovalo lijepo u tu jednu cijelinu da smo mogli onako da je zaokružimo i drago nam je da su ljudi vidjeli to i taj sami performans koji je bio sinoć na sceni, šta smo htjeli da kažemo njim, ko sam ja u toj priči, ko su momci iz bendu u toj priči, sve je to imalo neku svoju cijelinu koja, evo, s tim peharom pored tebe. Ovo su uvijek jedinstvene prilike da Vlado dodirne trofeje, nema ih previše u životu. Ni mi, ako ti je što lakše. Pa dobro, ali sinoć 2, grupa godine, pa odlazak na Euroviziju. Kad već pričamo o tom performansu, vašim ulogama, opet je ovo neka specifična stavka u vašem muzičkom CV-u. Vi do sada niste igrali druge uloge. Niste se na ovaj način pripremali za ovakvu vrstu nastupa. Moramo da kažemo da vi jako forsirate autorstvo, da niste cover band, da ste imali ozbiljne koncerte samo sa svojim pjesmama, da ste nastupali na festivalu kulture Zabjele, da ste imali ozbiljan poziv od turističke organizacije Kotor, da ste bili predgrupa Bajagi ili tako da su to sve nekako, ljudi su to, tako je, nekako je sva ova priča jako lijepo se odmotava i na kraju je došla, rekao bih, ova nagrada. Pa to smo i rekli za neke stranih medija juče odmah nakon pobjede, kao što vam je sad plan, nam je plan samo da sviramo i to je to, da sviramo svoju muziku što najviše možemo i to nam je čitava priča, a što samog nastupa tiče, naravno, svjesni smo i toga da je ovo prije svega jedan televizijski festival i da smo na neki način morali da osim toga što zvučno donosimo, da probamo i da damo neku vrstu performansa cijeloj priči, da i vizuelno probamo da oblikujemo nešto. To htio baš ranije da kažem, sve smo nekako pokušavali da vežemo u neku simboličku priču koja bi dodatno obogatila ono što se dešava tekstualno i melodijski, aranžmanski u samoj pjesmi. Ja nisam do sinoć znao da ti variš, na primjer. Pa ja varim inače, to je vrlo zanimljivo da u stvari i Marko i ja smo... Ja rekao će uzimati ovu gitaru do kraja noći. Sve što si vidio na sceni radimo bez problema. Radimo svakodnevno, principu, manje ili više uspješno, ajde to nećemo reći koliko smo uspješni u tome, ali rukati smo, što bi rekao naš narod, i baš volimo da uzmemo stvari u svoje ruke i kad su te nekakve kućni poslovi i neki malo šire od tih kućnih u pitanju. Znači, uradi sam. Upravo, da. Ili da se izrazimo i rečnikom clickbait, DIY. Do it yourself. I pominjao si, dakle, i to sve što je prethodilo, taj nekakav... da li bi to mogli nazvati nekakvom kampanjom koju smo mi radili, sve to bilo u nekakvom gerila formatu i ovako u industrijskoj formi kao što je to bio i sami nastup na kraju, jer smo negdje ukapirali, ok, mi ne možemo se sigurno njihovim oružjem borimo, ne možemo sad nekakve ogromne balske haljine od nekoliko hiljada eura, šminka nam ni ne pomaže da budemo mlađi ili ljepši i tako dalje, i onda smo kao što ne bismo mi bili nešto ono kao obično, ali da ga smjestimo u nekakav neobičan kontekst i tako dalje. I onda Marko završi kao Terminator. Osmislili čitavu tu priču, da, kako to može i sve da izgleda na sceni, ali i da zaokruži čitav koncept koji je pjesma, spot koji treba da izađe, ova kampanja putem društvenih mreža i sve ostalo i na kraju taj nastup. I sve nas je to dovelo tuđe. Da, dobra stvar ima dosta vremena do Eurovizije, a loša stvar ima dosta vremena do Eurovizije. Mi znamo kakvi smo, 1000 babica, kilava djeca, da iskoristim narodnu umjetnost. Mi ćemo se truditi makar 2 dana da ne mislimo o tome. Ja sam jučer, kad smo došli u 12 sati popodne na kompletan događaj, kompletnoj ekipi takmičara govorio sve negativno što imate prebačajte u pozitivnu energiju. Tako da ćemo da razmišljamo, imamo dosta vremena, to je pozitivno. Spremaš se za karijeru, imamo dosta vremena, to je negativno, sve ćemo da prebačimo u pozitivno. Tako da mi ćemo polako da se konsolidujemo, isto kao što smo i sad napravili za ovu kampanju. Fino ćemo da sklopimo kockice, da posložimo, da dobro razmislimo šta gdje kako
I onda... Da, i Samo da naravno nastavimo samo to smo što potvrdili jedno staro pravilo koje važi za ovakav tip nastupa, 90% pritiska je na pjevače, tako da, što se nas tiče, mi tu samo da glumimo, Naše da nađemo balske haljine izgledamo lijepo, ali na bazi. glumimo da nešto radimo i da sviramo, i to nikad ljepše i lakše, nikad ljepše i lakše nisam svirao. Imaćete mogućnost, jeli, da igrate se sa aranžmanom i sa pjesmom, koliko ćete to sebi da dozvolite sad neku dozu fantazije, da, na primjer, ja čujem neki rif koji će da vuče na Rage, koji može da ide uz ovo, da čujem Marka kao da malo pušti ovaj njegov glas, da bude više malo gospodar džungle, a ne onako upeglan u svaki ton. Rano da nisam Smijem li ja to da dam sebi slobodu da se nadam? Naš plan u suštini nije da nešto pretjerano intervenišemo na pjesmi, znači, jer onako kako je ona nastala, kako smo je mi zamislili, ona je tako izašla ovdje. Ovo što je Marko pominjao, zbilja potenciramo, jer i kroz ovaj proces su nam ljudi govorili ono kao da produkcijski zvuči ozbiljno. Gdje ste ovo radili? Ok, snimali smo u Disorderu u Nikšiću, jedan dio, drugi dio u Beogradu. Braća Perović su imala jedan izuzetno dobar doprinos kada je u pitanju bubanj na pjesmi, Goran Antović, Kotoranin, mix i mastering, znači Podgorica, Nikšić, Kotor. Bermudski muzički trog. To je to, tako da to je ta priča. Izbilje bismo voljeli taj nivo autentičnosti da ostane. Sad, da li će biti nekakvih manje ili više sitnih intervencija? Ali generalno je rano za to. Ne želimo da, znaš, imaš sad ono što kažeš ti, ovo jeste dobra stvar što ima dosta vremena, loša, ali ja ne vidim nešto posebno loše u stvari, jer nažalost živimo u vremenu kad jako kratko traje život vrijeme brzo prolazi. I onda dok dođe do tog bazela, svakako bi već na neki način izdušila euforija bilo kog singla. A sad ukoliko se tamo dese neke dobre stvari, on će ponovo samo oživjeti. Tako da ja ne vidim loše stvari, osim ono što će na svaki dan neko govoriti, znate li što biste vi trebali? To je jedina loša. Ja sam prvi uzao na sebe, sad nam je lakše, otvorio sam portal taj. Samo nemojte, molim vas, što bismo mi trebali. Ovaj vikend ne. Za kraj, klinci sa stadiona fudbalskog Zabilo na evrovizijsku scenu idu u Bazel. Jeste li nekad ono kao... Mi smo samo o tome sanjali dok smo igrali fudbal, tako da... Da, sanjali ste o fudbalu, niste sanjali da će se desiti ovo u muzici. Ne, Eurovizija kao Eurovizija, ali svakako da, neke velike scene, gitare, mikrofoni... To nam je negdje bilo, ali eto, kao što vidiš, Eurovizija. Ta velika scena. Ali se stvarno i ta priča oko našeg fudbala često onako potencira kao nekakva jako ozbiljna stvar. Ja mislim da nema čovjeka u ovoj državi koji nije trenirao fudbal u kontrolu svog života. To samo što smo mi bili prvaci u to vrijeme, tako da to je samo dodatno daje. Kad može svaki političar da kaže kao da bude dobra stavka u CV-u da igra u fudbal, ja ne vidim razlog zašto vi ne bi da se pohvalite sa tim. Hvala vam, hvala prije svega što ste došli, znam da je ovo bio jedan kompleksan termin za sve vas, i za Antonelu i za kompletnu ekipu, ali hvala vam stvarno što ste bili gosti. Izvini što te prekidam, ali stvarno moram da pozdravim kompletnu organizaciju, jer stvarno je bio jedan događaj koji je, trebamo da ga pomenemo i trebamo da kažemo da treba ovakvih stvari Crnoj Gori, tako da, kako si pomenuo Antonelu, tako stvarno moram da kažemo od Antonele do kompletne organizacije svima svaka čast. Pričat ćemo i dalje, moramo da vas pripremimo za tu... Tako je. Idemo na kondicijone pripreme, na visinske... Gdje su za 5 minuta? U 10 sam free, što bi se rekli. Hvala vam još jednom i da ovaj clickbait stvarno čuju svi koji žele da poslušaju makar tak crnogorske muzike. Imamo dobrog predstavnika za Euroviziju. Hvala. Hvala puno.